Hello Vigars! So bali sa subong nga gabi guys, maluto naman kita guys ang adobo nga taklong guys. Nagkakaon man kamo sini guys. So bali ang akong version guys, may ari lang kami di gata guys, katumbal kag magic sarap guys. Tapos guys, ginisisa na nato ina guys sa ahos kag bombay guys. Tapos imbutangan na natin guys ang langgaw kag patis guys. Kaging karate naton guys sa asin kag magic sarap guys para kampyon ang sabor ya guys. So after sina guys, butangan naton sang gata guys para so kung kakaon ka mo sini guys, please comment down below guys So after magmalamala guys, pamlamala naton dani guys, after magmalamala mo na pagputang naton sa katumpal guys para may sipa lang siya guys. Tangan naton guys ang katumbal so, para may na sipa. Ayan. So guys, luto natin yung adobo na taklong guys. Aso-aso pa. So tara, kaunta guys.